हेलो सांग मैंने माणबसार तृतीय पाली रे आपको सबको बहुत बहुत शुभेच्छा। देखो मुझे कलटा झुटी लगी राति सुखीनी हल्का हल्का देखा देखो निआटे भी टिके टिके लिखी देखो सुपारी सुखे दिलु এটা দেখো এটা বাচ্চুম নয় এটা ভিতরটা শুকাই নিয়া এটা দেখো पूजा कर सारा पर वीडियो करछे जदि भल लगा बोले लाइक करबे देखुन गोटे बड़ झुटी लिखीचे এটা দেখো শুকলা পরে কেতে সুন্দর দেখা যাচ্ছে जय माता लक्ष्मी এটা দেখো আমার ভিতরটা পূজা করে সাজিয়েছে जदि भल लगा शेयर कर देवे।